Hello guys, welcome back to my channel. আজি আমি নিউ ভিডিও লইনা আইছে হিটু মুরগি লাল লিভার আছে হিটু চিকেন আছে প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবে অলপ প্রে করো দে স্টার্ট শুরু করে আজ যদি বেশি টেস্ট আছে বাদ লো দে টেস্ট আছে তো Tiene caso comer escure. বেশি টেস্ট আছে अरे वाला पीछे दिखावा No.
Latin खास दे Dan नसलबे मुर्गी लातीन खास दे मला Ada sa inyo. আজি তো মোলা ফেভারিট সবজি থাকেছে আর চিকেন পি বেশি মিঠা থাকেছে নেক্সট ভিডিও লগ পাবো বাই Bye. বাই